Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Hadir lagi channel Petis. Hari ini kita mancing lagi di spot sungai, Bang. Mudah-mudahan hari ini ada rezeki. Kita kejar babon. Mudah-mudahan ada, Bang. Kita langsung siap. Bismillahirrahmanirrahim. Babon. Mudah-mudahan ada, Bang. Aduh, keren monster. Nah ini, Bang. Oke lah, lanjut lagi, Bang. Keren monster tadi tuh. Nah, Bang. Alhamdulillah, Bang. Terpaksa saya pindah spot, Bang, tadi. Tadi di sana itu panas sekali, Bang. Nggak tahan sudah di sana, Bang. Panas. Jadi kita pindah lah. Alhamdulillah, Bang. Strike lagi. Kita lanjut lagi, Bang. Mantap. Waduh, lepas, Bang. Wih. Lumayan. Yang sekali, Bang, lepas. Ay, ikulan, Bang. Ikulan. Kecil, Bang. Kena, Bang. Oh, oh. Kena lagi.
Nah ini bang, alhamdulillah kena lagi kocolan, mantap. Lanjut. Alhamdulillah. Ini bang. Oke, lanjut lagi bang. Alhamdulillah kena lagi. Alhamdulillah bang, kena lagi. Oi. Woi, babon. Monster bang. Alhamdulillah. Kena. Ay. Jangan lepas. Jangan lepas. Mana? Oh, ini bang. Kita buka dulu bang. Mantap. Kena lagi bang. Ini bang. Wah, babon. Nah, mantap. Wih, mantap bang. Oke bang, lanjut lagi. Mantap. Wah, licin bang. Kita simpan dulu bang.